अस्सलामु अलैकुम। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और आज 21 फरवरी हो चुकी है। तकरीबन 12 से 13 दिन गुज़र चुके हैं, लेकिन अभी तक ये ही कन्फर्म नहीं हो रहा कि वफाक में हुकूमत किसकी होगी। जिस तरह गैर रवायती तरीके से हुकूमत को एक चलती हुई गवर्नमेंट को हटाया गया, उसके बाद पीडीएम की हुकूमत बनी और उसके बाद जिस तरह महंगाई का तूफ़ान आया और वो महंगाई का तूफ़ान अभी तक हमें बिजली और गैस के बिलों में, पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उसकी, और मुख्तलिफ जो सबसे ज़्यादा जो तबका है सफ़ेद पोश, ये खाने पीने की जितनी ज़रूरतें आम है, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं महंगाई की सूरत में उन पे असर पड़ा और गरीब मज़ीद पिसता जा रहा है। तो अब जब इलेक्शन हो चुका तो अभी तक कन्फर्म ही नहीं हो रहा कि दोबारा, क्योंकि पीडीएम 2 के जो सिस्टम है वो होगा, मिलकर ही हुकूमत बनेगी, क्योंकि किसी जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और जो ऐसी जमातें हैं उनको जो कम से कम 1/3 भी मेरे ख़्याल में जो वोट सीटें हैं वो नहीं मिली। तो तकरीबन सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार जीते हैं वो 1000 जो कैंडिडेट हैं जो पीटीआई की तरफ से खड़े थे, उनकी तादाद ज़्यादा है। लोगों ने, मैं ये कहता हूँ कि हमें ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं, जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया है, उसको हमें मानना पड़ेगा। तो बहरहाल क्योंकि अब केपीके में पीटीआई की हुकूमत, सिंध में पीपल्स पार्टी की, और जो कि पंजाब है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुल्क, उसमें नून लीग की, और जो बलूचिस्तान में है उसमें भी तकरीबन पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाएगी। अब वफाक की जो मेन बात है वो वहाँ यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी, नून लीग को MQM मिलकर हुकूमत, जिसमें काफ लीग भी शामिल होगी। तो अब क्योंकि ख़बरें आ रही हैं कि कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक पीपल्स पार्टी और नून लीग में हो गया है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो शहबाज शरीफ हो गए और सदर आसफ़ अली ज़रदारी, और उसके अलावा जो सीटें हैं वो देखते हैं कि कौन कौन सी पीपल्स पार्टी लेती है। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो कहा है कि हम हुकूमती बेंचों पर तो बैठेंगे, लेकिन हम जो उनकी वजारतें हैं वो नहीं लेंगे। जो कुछ जिस तरह सेनेट का चेयरमैन है और कौमी स्पीकर है या गवर्नर्स है, या फिर जैसे आसफ़ अली ज़रदारी सदर बनने, इस तरह की जो चीज़ें सीटें हैं वो सिर्फ़ उनकी वो डिमांड है। तो बहरहाल बात यहाँ ये है कि जिस तरह आवाम इनके लिए ढोलों की थाप पर नाचती है, इनके लिए नारे लगाती है, इनके लिए अपने रिश्तेदारों, अपने हमसायों के साथ, अपने गांव वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ दस्तों गुरबां होती है, लड़ती है, दुश्मनियां कायम करती है, तो उनके लिए ये पैगाम है कि देख लें कि जब भी गवर्नमेंट आई है, इन लोगों ने जब ये तकरीरें कर रहे होते हैं तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। कोई कहता है मैं इसका पेट फाड़ के ये चीज़ें निकालूंगा, कोई कहता है कि मैं इसको सड़कों पर घसीटूँगा। तो वो सब कुछ सिर्फ़ तकरीरों की हद तक होता है, बाद में ये सब मिलकर बैठकर खाते हैं, बनाते हैं और सब कुछ करते हैं। तो अवाम को भी ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इनके लिए दुश्मनियाँ कायम करना ये ज़रूरी नहीं है। प्यार मोहब्बत से रहें, इलेक्शन को इलेक्शन समझकर, और इलेक्शन को जो 12-14 घंटे होते हैं उसको गुजारें, और बाद में पुरअमन और लोगों के साथ वैसे ही मिलते रहें जिस तरह पहले मिलते रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनसे गुजारिश है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करें। हमारे हुक्मरानों से गुजारिश है कि खुदारा इस कौम पर रहम करें, इस मुल्क पर रहम करें। ये बहुत बड़ा मुल्क है, ये एक अजीम मुल्क है, इसके ख्वाब भी बड़े हैं, इसके मामलात भी बड़े हैं। ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह اس کے نام پر قائم ہوا، تو کچھ چیزیں اسلامی قوانین بہت ضروری ہیں لانے کے لیے۔ تو جو عوام کا جو اعتماد ان عدالتوں سے، اس قانون سے اٹھ چکا ہے کہ انصاف کی کوئی بات نہیں ہے، تو اس سے کو بحال کریں۔ لوگوں کے لیے جو مسائل ہیں، جو صحت کے، جو معاشی مسائل ہیں، جو تعلیمی مسائل ہیں، ان کو دور کریں، بے روزگاری دور کریں۔ جس طرح لوگ باہر کا رخ کر رہے ہیں، اپنا پیسہ باہر لے کر جا رہے ہیں، تو اس کو بحال کریں، لوگوں کے اعتماد کو بحال کریں، تاکہ عوام یہاں ہی ان کو روزگار ملے، وہ یہاں ہی اپنا پیسہ انویسٹ کریں، اپنے کاروبار یہاں کریں۔ تو اس لیے یہ کچھ آپ کو اگر مل بیٹھ کر بھی آپ یہ کرتے ہیں تو خدارا پہلے ملک اور اس عوام کا سوچیں۔ اگر یہ ملک یا عوام نہیں رہے گی تو آپ کس پہ حکمرانی کریں گے؟ یہ عوام ہے، یہ ملک ہے تو آپ حکمرانی کر رہے ہیں، ورنہ آپ جس طرح باہر رہتے ہیں عام لوگوں کی طرح، تو اسی طرح آپ رہیں گے۔ یہ عزتیں، یہ پروٹوکول، یہ سب معاملات اسی ملک میں ہیں، یہ عوام ہی آپ کو دے گی۔ باہر کے ممالک یا عوام آپ کو اس طرح چیزیں نہیں فراہم کریں گی۔ تو اس لیے اس ملک کا بھی سوچیں۔ چاہے میں ایک آخر پر بھی بات یہ کرتا چاہوں کہ مودی جو انڈیا کا وزیر اعظم ہے، وہ جتنا بھی برا رہے لیکن اپنے ملک کے لیے اچھا ہے، اپنی عوام کے لیے اچھا ہے۔ ظالم ہے، مانتے ہیں، لیکن ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں انہیں اس عوام اور اس ملک کے لیے کم از کم خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اس پٹھو بازی جو یہ غلامی ہے، اس سے تھوڑا سا آزاد ہوں، اپنے فیصلے آپ خود کریں، نہ کہ کوئی دوسرے ملک سے فیصلے آئیں اور آپ اس پہ عمل کریں۔ تو آپ کو اپنے فیصلے آپ خود کرنے پڑیں گے، آپ خود کو آزاد ہمیں ان چیزوں سے کرنا پڑے گا۔ جو IMF کا جو معاملات ہیں اس سے آزاد کرنا پڑے گا۔ جس طرح یقین مان لے کہ جس طرح اس دفعہ بجلی کے، گیس کے بل آئے ہیں، لوگوں کی آپ حالت نہیں دیکھ سکتے۔ لوگ آپ سے کتنا نفرت کر رہے ہیں، لوگ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لوگ آپ کو کتنی بددعائیں دے رہے ہیں۔ تو خدارا ان چیزوں سے بچیں۔ ہم تو اتنے چیزیں نہیں رکھتے، ہم افورڈ نہیں کر پاتے کہ ہم آپ کا گربان پکڑیں، لیکن یقین مان لیں کہ کبھی عوام کو موقع ملا تو یہ آپ کے گربان پکڑنے سے پرہیز نہیں کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کا گربان پکڑا جائے، وہ وقت نہ آئے، وہ وقت سے بچنے کے لیے آپ کو پھر اس عوام کا اور اس ملک کا خیال کرنا پڑے گا۔ اس جو مہنگائی کا طوفان ہے، جو بے روزگاری کا طوفان ہے، اس کو ختم کریں۔ اعتماد جو ہے، جو انصاف ہے، اس کو بالا کریں۔ اس کے نیچے سب ادارے، اس کے نیچے ہی سب غریب امیر سب ایک کے لیے برابر ہو، سب کو انصاف ملے، نہ کہ 20 سال پہلے کا کیس 20 سال بعد سنایا جائے اور پتہ چلے کہ وہ بری ہوا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو مر چکا ہے۔ تو ایسا عدالتوں میں جو معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔